Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hace no tanto en Rusia celebraban la toma definitiva de la ciudad hoy ya rusa de Artyomovsk. Y bueno, pues como era de esperar, ya tenemos los primeros titulares que desde Ucrania hablan de todo lo contrario. Ya sabéis que en un inicio negaron el hecho de que el PMC Wagner había tomado efectivamente la ciudad. Hoy ese mismo PMC Wagner ya está abandonándola, básicamente para dejarle paso al Ministerio de Defensa de Rusia. Esto ya os lo expliqué de forma absolutamente detallada en un vídeo pues de hace yo creo que un par de semanas, pero en resumidas cuentas esto se debe a que la estrategia del PMC Wagner siempre es la misma. Se trata de unidades de asalto que no tienen absolutamente nada que hacer en una ciudad que ya está tomada. Ellos siempre hacen las primeras fortificaciones, las más imprescindibles, pero después tiene que entrar el ejército regular, en este caso el Ministerio de Defensa, puesto que lo que hace falta en la ciudad son dos cosas fundamentales que solo puede hacer el complejo militar del Ministerio de Defensa de Rusia, que es construir y fortificar. Básicamente lo mismo que en su momento se hizo en Mariupol. Hoy todos esos vídeos que subí directamente desde la ciudad de cosas nuevas que se han construido en estos últimos meses, pues todo esto lo ha hecho el Ministerio de Defensa de Rusia. Efectivamente hubo unidades de asalto, en ese caso en Mariupol no estaba el PMC Wagner, pero la ciudad la tomaron las unidades de asalto del Ministerio de Defensa de Rusia y también del batallón Akhmat, y después fue el propio Ministerio de Defensa de Rusia, en colaboración en el caso de Mariupol con otras regiones de la Federación, los que se han puesto manos a la obra para terminar reconstruyendo la ciudad por un lado y para fortificarla por otro. Exactamente la misma suerte correrá la ciudad de Artyomovsk, y esta forma de actuar el PMC Wagner la utiliza absolutamente siempre. Lo mismo hicieron en Siria y en general cuando van a un país a ayudar al ejército regular de dicho país de hacerse con el control del país propio, puesto que generalmente donde están es donde Estados Unidos han subvencionado a grupos rebeldes que, digamos, desestabilizan en el mejor de los casos la situación en el país. Obviamente se traduce en muchas víctimas, se traduce en guerras. En fin, pues lo que hacen es restablecer el orden constitucional, y en el momento en el que, por ejemplo, toman una ciudad determinada, tienen el control de una zona determinada, viene el ejército regular y generalmente le pasan el testigo. Así que nada sorprendente, pero bueno, se ve que los medios occidentales querían sacarle algún tipo de contrapunto, así que han decidido citar a los medios ucranianos que están hablando de capitulación latente. Es decir, en vez de explicar a la gente pues la situación tal y como es, la realidad, que es absolutamente normal que las unidades de asalto en primer lugar tengan que retirarse para dar paso a aquellas que vayan a fortificar la ciudad, y en segundo lugar, obviamente, tras más de un año de participación activa en este conflicto, el PMC Wagner necesita recuperarse, necesita reponer fuerzas, necesita volver a reclutar, necesita entrenar, en definitiva necesita por lo menos un par de meses para volver con aún más fuerza. Y en este sentido la participación del PMC Wagner en esta guerra en Ucrania, que no de Ucrania, de la OTAN contra Rusia, que transcurre en el suelo ucraniano, es absolutamente fundamental por una sencilla razón. A día de hoy, gracias a todas las victorias que ha cosechado en el campo de batalla, el PMC Wagner es considerado el mejor grupo militar privado del mundo, el más eficaz, el más eficiente. En fin, obviamente
les hace muchísima competencia y muchísimo daño a los grupos militares privados, en primer lugar estadounidenses, pero bueno, podríamos decir anglosajones en general. Así que el hecho de que el PMC Wagner se encuentre sobre el terreno generalmente representa un reclamo adicional para que los amos occidentales obliguen a las fuerzas ucranianas a luchar ahí hasta el último soldado, puesto que lo que quieren en última instancia es, como sea, dañar la buena, inmejorable, diría yo, reputación del PMC Wagner. De momento no lo han conseguido y por haberlo intentado, Ucrania cuenta a día de hoy con enormes pérdidas. Pasaremos a ellas enseguida con datos que ha aportado además Yevgeny Prigozhin, tanto de las pérdidas de Ucrania como de las pérdidas del PMC Wagner. Pero antes, teniendo en cuenta que desde los medios occidentales os van a contar durante un par de semanas todavía quizás esa historia sobre una capitulación latente, y teniendo en cuenta, valga la redundancia, que una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a poner imágenes de cómo está transcurriendo esa capitulación latente del PMC Wagner por un lado y por otro de cómo transcurrió el reciente intercambio de prisioneros con la parte ucraniana, que se debe básicamente a que ya que están abandonando el territorio del conflicto, pues han decidido hacer el último intercambio y volver a casa con los suyos. Siempre os digo que para estas últimas actualizaciones os suscribáis a mi canal de Telegram, porque es efectivamente donde más rápido comentamos la última actualidad. Lo tenéis aquí, Liusivaya en Telegram, pero hoy además os aconsejo que os suscribáis al canal de Irina Mar_Z, puesto que es ella la que ha subtitulado y subtitula en general gran parte de estos vídeos, y también que os suscribáis al canal de Rokot Tormenta. Os lo dejo por aquí porque uno de los vídeos también lo han subtitulado ellos, y esta labor pues se la agradezco infinitamente, y esta pues especie de publicidad de estos canales se debe precisamente a que me facilitan muchísimo el trabajo, puesto que ya estoy 24/7 creando contenido, y si tuviera que además subtitular vídeos pues sencillamente dejaba de dormir. Así que dicho esto, vamos a ver el primer vídeo de cómo transcurre esa capitulación latente de las fuerzas del PMC Wagner. Выходим в тыловые районы. Да, сказали, будем выходить потихоньку. Давай, выходим, оттягиваемся. Главное, аккуратно, Да, постепенно переходим. по одной единице, да. Выходим, да, направо, подъезжаем. Ну что, все остальные, до 1 июня все соберемся. Передадим военным. Сделаем. Будет поставлена задача, будет выполнена. Да. И у них как раз сейчас они широким фронтом пойдут назад. Оперативные просторы. Да, оперативный простор. А мы поедем золотаем. Нам технику, ремонт после такого обката надо подчинить. Состав подобрать. Больше года уже. Какой настрел на пушке? 1200 выстрелов. О, это уже запредельно, уже пора менять. Сейчас ничего. выходим, да, поменяем стволы, подчиним технику и будем готовы к дальнейшим действиям. Все, парни, счастливо, удачи. Слева. Счастливо. Ну что, парни, все? Через 10-15 минут трогаемся, да? Да, трогаемся. Всё, до 1 июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а потом получим новую задачу. Поэтому военным все позиции передаем, подвал с кроватью и бельем, да? Все, мыло им оставьте, зубные щетки забирайте. Хорошо, обязательно. Ну все, парни, давайте поаккуратнее, да? Быстро выходим, чтобы не собираться, да? Да. Боеприпасы тоже им оставим. То, что Ну, я потребуется стрелкотню, да? Да, излишки все равно есть, оставим. Да. Ну все, счастливо.
Счастливо. Мы выводим подразделение из Бахмута. Сейчас 5 утра, 25 мая. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Но, если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута. Все думают, каким образом ЧВК «Вагнер» действовала. Организация, управление, вооружение, подготовка. Влияло два фактора. И два человека, которых мы оставляем военных. Подойдите ко мне, парни. Бибер и Долик. Вот это Бибер, вот это Долик. Поэтому, как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии. Парни, не обижайте военных. Ладно? Хорошо. Все. Если что, они вместе с ними. Ya veis, están muy asustados, prácticamente corriendo de un lado a otro y bueno, pues para que os deis cuenta de lo exitosa o no que ha sido la operación picadora de carne de Bakhmut, cuyo principal objetivo era eliminar combatientes ucranianos, aquí tenemos los números que nos da directamente Yevgeny Prigozhin. Entre las pérdidas de Fuerzas Armadas de Ucrania cita unos 50.000 muertos y de 50 a 70.000 heridos. Después dice que el PMC Wagner ha perdido 3 veces menos soldados, lo cual pues es prácticamente un milagro. Ya el hecho de que hayan tomado la ciudad de Artyomovsk sin tener superioridad humana, es decir, lo normal en una ofensiva es que como minimísimo las fuerzas que llevan a cabo la ofensiva pues tripliquen a aquellas que están defendiendo la ciudad. En este caso era más bien al revés, así que hablamos de unos 50.000 muertos por parte de Ucrania y unos 17.000 como mucho, es decir, cogiendo el límite alto del PMC Wagner. Y después tenemos 2 veces menos heridos, según Yevgeny Prigozhin, es decir, de 25.000 a 35.000 en este caso. 35.000 combatientes del PMC Wagner se enfrentaron a la agrupación ucraniana de 82.000 personas. Según la doctrina militar, para realizar con éxito las operaciones de asalto, la agrupación del PMC Wagner debería ser 23 veces mayor o como mínimo 3 veces mayor, pero aún así derrotaron al ejército ucraniano y tomaron Artyomovsk. Un pequeño apunte en cuanto a los números, que si no os veo venir cuando se habla de 35.000 combatientes del PMC Wagner y 82.000 combatientes del ejército de Ucrania, obviamente se refiere a las agrupaciones iniciales, las que comenzaron esa batalla por la ciudad de Artyomovsk, puesto que después, obviamente, ambos bandos contaron con vastos refuerzos. Calculamos que en el lado del PMC Wagner había unos de 50.000 a 60.000 soldados en total y en el lado ucraniano pues unos 100.000 por lo menos, o quizás incluso llegando a los 110.000. Los medios occidentales os dirán que ha sido una derrota y que ahora se está llevando a cabo una capitulación, pero lo cierto es que es, repito, un milagro en términos estratégicos y militares, y es precisamente por ello por lo que la buena reputación del PMC Wagner tanto daño hace a los grupos militares privados de otros países, principalmente anglosajones. Dicho esto, aquí tenéis las imágenes muy amablemente subtituladas por Irina Mar_Z en Telegram del intercambio de prisioneros, de cómo transcurrió, que se llevó a cabo pues, entre el PMC Wagner y el ejército ucraniano. Парни, добрый день. Без пары все вас домой отправим. И кое-кого из наших мы все заберем.
Узнаете меня, нет? Давно гостите? Кто дольше всего? А? 100 дней, да? 130. Понятно. Надо еще до Бахмута попасть. Давайте, чего? Раненые есть кто-то? Все остальные целы, нормально все, да? Да. Никого не мучили, не пытали, пальцы не отрезали. Все домой уходят. Понятно, что то, что сказали, кто-то исполнит, кто-то нет. Если в следующий раз кого-то увидим или возьмем, то сами знаете результат, да? Поэтому сидим дома, снаряды точим, а автоматы в руки не берем. Давайте, есть еще вопросы какие? Ну, сейчас решим. Туалет. Обоссанных не выпустим. Спасибо. Это не в том смысле, что кто обоссется, того не отдадим. В том смысле, что в туалет отпустим. Давайте, удачи. Давай быстрее, давай. Вместе передаем тело американца и тело гражданина Турции. Американец погиб в бою в гнезде, а гражданин Турции был вместе со своей напарницей, гражданкой Турции. Они были найдены под обломками здания, вернее, он и ее документы. Когда украинцы отходили, они взорвали здание, они погибли под обрушившимся домом. Поэтому ее достать не удалось. А его достали и передаем на родину. Спасибо. Так, наши кто? Ну ладно, сейчас помоетесь, побреетесь. В любом случае, сейчас у вас там контрразведка, спецслужба, кто там с вами пробеседует, да?
А вы писатель тот самый, да? Да. Юрьевич, спасибо вам большое. Да? Что спасибо. Пришлось много укропа настричь для того, чтобы вас поменять. Да, Поэтому поменяли. спасибо. Чего? Кто откуда? Ополчение, да? Ты откуда? ЛНР, да? Что, глаза лишился, да? Лишился глаза или нет? Нормально? Ага. Армейцы кто? Калининград, да? Откуда? Ага. Что у тебя? Грязный просто? Да. Владивосток морская пехота. Ага. И развод. Ты Владивосток какая морская пехота? 155-я отдельная. Ага. Росгвардия? Ингушетия. А, все нормально. И кто из этого? Из Ахмата, да? Я один. Один, да? У тебя нормально там все, да? Все нормально. Ну, то есть, в плен взяли, не было никаких там, да, этих Недоразумений? недоразумений, все нормально, да? Но мне сказали, что вроде все, да? Как говорится, с голыми руками не давались, да? Да. У тебя что с рукой? Минно-осколочная. Ага, в госпиталь надо? Наверное. Разберемся, да, сейчас кого в госпиталь, для того, чтобы всю помощь оказать. Поели, попили, все нормально, да? Ну ладно. Давайте, парни, аккуратно в себя в кучу собирайте, лишнего не болтайте. Ни у кого никаких вопросов там особенно по плену нет, там никому ничего не отстригали, не отрезали. Нет. Ну ладно, парни, давайте, да? Не буду. Вам надо что-то помочь? Нет, спасибо. Меня должны встречать. Да. Ну, по-моему, есть, да, кто встречает. Но мы в любом случае сейчас должны будем военной контрразведке сказать о том, что мы забрали, да, ну иначе просто. Да, спасибо. Вот. Я не думаю, что там что-то долго займет. Разрешите вам? Да. Руку разрешите вам пожать? Спасибо большое. Спасибо большое. Счастливо, удачи.